अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा उसूल बैंकारी का 8वां लेक्चर है। इससे पहले हमने जो चैप्टर नंबर 1 था बैंक की इब्तिदा, तारीफ और इर्तिका के बारे में, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है उसका जो टाइटल है वो है मरकज़ी बैंक। तो मरकज़ी बैंक क्या होता है, ये हमने बैंक के एग्जाम में से सबसे पहले नंबर पर एक किस्म पढ़ी थी कि मरकज़ी बैंक की एक किस्म का एक बैंक होता है। तो इस चैप्टर में हम मरकज़ी बैंक क्या होता है, उसकी खुसूसियात क्या होती हैं, मरकज़ी बैंक के फ़राइज़ क्या होते हैं, वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मरकज़ी बैंक किन असूलों पर काम करता है उसके बारे में हम यहीं पर पढ़ेंगे। बुक का पहला हमारे पास टॉपिक है वो है मरकज़ी बैंक का तारीख़ी पस मंज़र। तो इसमें हमें बताया गया है कि मरकज़ी बैंक वजूद कहाँ से आया और इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई। तो पहली जंग अज़ीम जब हुई तो बहुत सारे मुल्कों का जो इंटरनेशनली ट्रेडिंग सिस्टम था या बैन अवी तजारत थी वो बहुत ज़्यादा मुतासर हुई। चीज़ों की कीमतों में एकदम से बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया, ज़र की जो कदर थी, ज़र की कदर में एकदम कमी वाक़या हुई। तो इससे कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। मुल्कों में जो निज़ाम ज़र है वो पूरी तरह ख़राब हो चुका था तमाम ममालिक में। तो ब्रसेल्स के मुकाम पर एक मीटिंग मुनक़्क़द हुई जिसमें बहुत सारे ममालिक ने हिस्सा लिया और वहाँ पर इस निज़ाम ज़र को कंट्रोल करने के लिए एक सोल्यूशन मरकज़ी बैंक के तौर पर पेश किया गया। तो उसके मीटिंग के बाद, उस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत सारे मुल्कों ने अपने मरकज़ी बैंक बहुत तेज़ी से बनाना शुरू किए और आज अगर हम देखें तो तकरीबन हर मुल्क के पास अपना मरकज़ी बैंक मौजूद है, जिसका काम यह है कि ज़र को कंट्रोल करना, कि मुल्क के अंदर जो ज़र है उसको कंट्रोल करना और मुल्क में माशी और माली पॉलिसी को मुरतब करना। तो ये था इसका तारीख़ी पस मंज़र जो हमें मुख्तसर तौर पर किताब के अंदर दिया हुआ था। तो अब हम डिस्कस करेंगे मरकज़ी बैंक की तारीफ, कि मरकज़ी बैंक की जो जामिया तारीफ है, मरकज़ी बैंक के काम क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रोफेसर डिकॉक की तारीफ दी गई है कि मरकज़ी बैंक किसी मुल्क के बैंकारी और ज़री निज़ाम का सरबराह होता है। कि मरकज़ी बैंक जो है ये लीडर है किसका, बैंकारी और ज़री दोनों निज़ाम का। एक हमारे पास बैंकारी निज़ाम आ जाएगा और एक ज़री निज़ाम आ गया कि मरकज़ी बैंक बैंकारी और ज़री निज़ाम का सरबराह होता है और ये बैंक मुल्क के माशी मफाद की हद तक कई फ़राइज़ सर अंजाम देता है। आप देखेंगे ये मुल्क के माशी मफाद के लिए काम करेगा, ये बैंक अपने माशी मफाद के लिए काम नहीं करेगा। ये मुनाफा कमाने की गर्ज के बजाय, आप देखें कि मुनाफा कमाने की गर्ज के बजाय अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए काम करता है। कि इसका जो पहला पर्पज़ है वो क्या है, अवाम की बेहतरी और भलाई और मुल्क की माशी तरक्की। और ये मुनाफा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है और मुनाफा जो होता है, मुनाफा कमाना इस जो मरकज़ी बैंक है उसके लिए सानवी हैसियत रखता है। कि मरकज़ी बैंक किसी मुल्क के बैंकारी और ज़री निज़ाम का सरबराह है। इसका काम क्या है, बैंकारी और ज़री निज़ाम को कंट्रोल करना किसी मुल्क के अंदर, और इसके साथ क्या करता है, मुल्क के माशी मफाद किया तो कई काम सर अंजाम देता है, अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए काम करता है और मुनाफा कमाना इसके लिए सानवी हैसियत रखता है। फिर प्रोफेसर सीड्स के अल्फाज में हमें यहाँ पर एक डिफाइन दी गई है कि मरकज़ी बैंक का बुनियादी काम तजारती बैंकों की इस तरह निगरानी करना है कि वो हुकूमत की बनाई हुई ज़री पॉलिसी की पूरी तरह हिमायत करें। कि ये तजारती जो बैंक हैं उनको कंट्रोल करता है। अब तजारती बैंक क्या होते हैं, हमने पीछे पढ़ लिया था कि ऐसा बैंक जो मानते वसूल करता है और लोगों को आगे कर्ज देता है और सूद वसूल करता है, तो वो तजारती बैंक होता है। तो तजारती बैंकों की ये निगरानी करता है कि ये जो तमाम बैंक हैं ये हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसियों के मुताबिक काम करें या अपनी तरफ से ना तो ज़री पॉलिसी मरतब करें और ना ही उसे मुल्क में लागू करें। तो ये कंट्रोल करता है किसको, तमाम तजारती बैंकों को, और इस बात की निगरानी करता है या मेक श्योर करता है कि ये बैंक हुकूमत की बनाई हुई पॉलिसियों पर ही अमल करें। उसके बाद है प्रोफेसर केंट की जो डिफाइन हमें दी गई है कि ये एक ऐसा इदारा है जिस पर मफाद आमा के लिए ज़र की मिक़दार के फैलाव या सुखराव का इंतजाम करने की जिम्मेदारियाँ होती हैं। कि कितना ज़र को बढ़ाना है और कितना ज़र को कम करना है, ये जिम्मेदारी मरकज़ी बैंक के ऊपर होती है। तो सबसे जो जामिया तारीफ है वो प्रोफेसर डिकॉक की तारीफ है। आपने इस तारीफ को याद करना है। अगर मरकज़ी बैंक की डिफाइन पूछी जाती है तो आपने प्रोफेसर डिकॉक की जो डिफाइन है ये आपने पेपर में लिखनी है और ये भी आपने डिफाइन याद रखनी है, पूछी जा सकती हैं आपसे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो प्रोफेसर डिकॉक की ही डिफाइन है। तो ये मरकज़ी बैंक की कुछ तारीफें थी। अब हम मरकज़ी बैंक की खुसूसियात की तरफ चलते हैं कि मरकज़ी बैंक की खुसूसियात क्या क्या है। तो अब हम मरकज़ी बैंक की खुसूसियात के बारे में पढ़ेंगे। मरकज़ी बैंक की जो पहली खुसूसियत हमें दी गई है कि वो है अवाम की खुशहाली। जिस तरह के हमने डिफाइन में पढ़ा कि मरकज़ी बैंक अवाम की बेहतरी और भलाई के लिए काम करता है, बिल्कुल इसी तरह मरकज़ी बैंक की जो पहली खुसूसियत होगी वो ये है कि ये बैंक अवाम की खुशहाली के लिए काम करता है, ना कि बुनियादी मुनाफे के लिए। इस बैंक का मकसद मुनाफा कमाना नहीं बल्कि अवाम की खुशहाली होता है।
اس کے بعد ہے ہمارے پاس معاشی ترقی۔ معاشی ترقی کیا ہوتی ہے کہ ملک میں جو معیشت ہے وہ ترقی کر رہی ہے، تو اس بینک کا ایک رول ہے کہ یہ ملک میں معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اور وہ کس طرح کرتا ہے کہ یہ تجارتی بینکوں کو ان کی منمانی نہیں کرنے دیتا، بلکہ حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر کام درآمد کرنے کا پابند بناتا ہے تجارتی بینکوں کو، مرکزی بینک۔ تو یہ بھی اس کی ایک خصوصیت ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس زر اور اعتبار کا نظام۔ زر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک کاغذی زر ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو سونا چاندی ہوتا ہے یہ بھی ہمارا زر میں ہی کاؤنٹ کیا جاتا ہے۔ کاغذی زر جو ہماری جیب میں پڑے ہوئے نوٹ ہوتے ہیں وہ کاغذی زر میں آتے ہیں۔ اور ایک قسم اس کی اعتباری زر کے حوالے سے بھی ہے کہ اعتباری زر یعنی کہ چیک اور ڈرافٹ جن پر ہم اعتبار کر لیتے ہیں تو وہ اعتباری زر میں آئیں گے۔ تو یہ کیا کرتا ہے، زر اور اعتبار کے نظام کو کنٹرول کرتا ہے، کس طرح کے ملک میں زر کا پھیلاؤ اور سکڑاؤ یہ اس کو کنٹرول کرتا ہے مرکزی بینک۔ یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں زر کے اور اعتبار کے نظام کو کنٹرول کرنا۔ اس کے بعد ہے آئینی حدود، کہ یہ بینک آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے اور حکومت کے انڈر کام کرتا ہے۔ یہ بینک حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیوں کو ہی مرتب کرتا ہے اور ان پر عمل درآمد کروانے کے لیے تجارتی بینکوں کو پابند بناتا ہے۔ تو یہ بینک آئینی حدود میں رہ کر کام کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے ملکی سیاست سے بالاتر، کہ جو مرکزی بینک ہے اس کو ملکی سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرنا چاہیے، سیاست کا اعلیٰ نہیں بننا چاہیے اور ملک کے مفاد کے لیے کام کرنا چاہیے، جس طرح کہ عوام کی خوشحالی اور بہتری کے لیے اس بینک کو کام کرنا چاہیے۔ عام بینکوں سے مختلف اصول بینکاری، کہ کیونکہ یہ بینک نہ تو امانتیں وصول کرتا ہے اور نہ ہی آگے ان کو لوگوں کو قرض دیتا ہے سود کے طور پر، تو اس کے جو اصول بینکاری ہیں وہ دوسرے بینکوں سے الگ ہیں، کیونکہ یہ عام بینکوں کی طرح کام نہیں کرتا، تو اس کے جو اصول بینکاری کام کرنے کے اصول ہیں وہ دوسرے بینکوں سے مختلف ہیں۔ پھر ہے بینکاری نظام کے استحکام اور ترقی کی ذمہ داریاں، کیونکہ تمام کے تمام ملک، پورے ملک کے جتنے بھی بینکاری سسٹم ہے، جتنا بھی بینکس ہیں وہ سب کے سب رجسٹرڈ ہوتے ہیں مرکزی بینک کے پاس۔ تو مرکزی بینک پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ملک کے اندر بینکاری نظام کو امپروو کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرے، اور بینکاری نظام کے استحکام اور اس کی ترقی کی جو ذمہ داری ہے وہ ساری کی ساری کس پر ہوتی ہے، مرکزی بینک پر ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے کاروباری مراسم۔ اب کاروباری مراسم اس کے الگ ہوتے ہیں دوسرے بینکوں سے، کیونکہ یہ جو اس کا جو کاروبار ہے دوسرے بینک کیا کرتے ہیں، امانتیں وصول کرتے ہیں اور دوسروں کو اگر قرض دیتے ہیں تو اس طرح سے اپنا کاروبار چلاتے ہیں، جبکہ مرکزی بینک کے جو کاروباری مراسم ہیں وہ بالکل الگ ہیں، وہ ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کیا ہے۔ ایک بار پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ پہلے نمبر پر خصوصیت جس کی یہ ہے کہ عوام کی خوشحالی، کہ یہ بینک عوام کی خوشحالی کے لیے کام کرتا ہے۔ معاشی ترقی، دوسرے بینکوں کو نگرانی کرتا ہے کہ وہ بینک حکومت کی بنائی ہوئی پالیسیوں پر عمل درآمد کریں، ان کی نگرانی کرتا ہے اور تجارتی بینکوں کو اپنی منمانی نہیں کرنے دیتا۔ زر اور اعتبار کا نظام، زر اور اعتبار کے نظام کے پھیلاؤ اور سکڑاؤ کا ذمہ دار ہوتا ہے یہ بینک، آئینی حدود میں رہ کر اپنے کام سے انجام دیتا ہے، ملکی سیاست سے بالاتر ہو کر کام کرتا ہے، عام سیاست کا اداکار نہیں بنتا۔ عام بینکوں سے مختلف اصول بینکاری کے اس کے جو اصول ہیں، کام کرنے کے جو پرنسپلز ہیں وہ دوسرے بینکوں سے مختلف ہیں، کیونکہ اس کے جو فنکشنز ہیں یا فرائض ہیں وہ بھی الگ ہیں، اس لیے اس کے اصول بھی الگ ہیں۔ بینکاری نظام کے استحکام اور ترقی کی ذمہ داریاں، تمام ملک کے اندر تمام قسم کا بینکاری نظام ہے، اس کی جو ترقی کی ذمہ داریاں ہیں وہ کس پر عائد ہو رہی ہیں، مرکزی بینک پر۔ کاروباری مراسم، اس کا کاروباری مراسم بھی دوسرے بینکوں سے مختلف ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم انشاءاللہ مرکزی بینک کے فرائض کے متعلق پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔